নবীজি 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 পারের কান্ডারি আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া শাফিউল মুযনিবিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि सफायत कामिलारी रसूलुल्लाह ओ सफायत कामिलारी रसूलुल्लाह सफायत कामिलारी मदीना वाला या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु तेरे पानी तार मोंगी सोनी तारो कासपुर तो यार होती सफेद तेरे पानी तार मोंगी सोनी तो सब माबुनाई सुदु या कल्ला तो सब माबुनाई सुदु या कल्ला या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि
কাবারো পাশে কে এলো রে মানবের বেশে আরো দেশে কাবারো দেশে কাবারো পাশে কে এলো রে মানবের বেশে তিনি হলো দিনের নবী হাবিবাল্লাহ তিনি হলো দিনের নবী রাসূলুল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ ইয়া মুহাম্মদ ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওই সাফায়াতের নাম গালি রাসূলুল্লাহ সাফায়াতের নাম গালি রাসূলুল্লাহ हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सफायत कंदरी रासूलुल्लाह या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु या मोहम्मद अल्लाह मुस्तफा नबी अल्लाह सल्लल्लाहु